बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अली मोहम्मद खान साहब ने क्या खूब कहा था कि चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग न जाए, ग़ुलामी के असीरों की ही ख़ास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकम ही फ़कत उसकी सज़ा है, उस कौम का हाकम ही फ़कत उसकी सज़ा है। नाज़रीन, आज से ठीक 10 माह पहले आप कंपैरिजन कर लें, 10 माह पहले का पाकिस्तान और 10 माह के बाद का पाकिस्तान को तबाह व बर्बाद करके रख दिया। लेकिन इतनी बर्बादी और इतनी तबाही के बावजूद भी किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। क्यों? क्योंकि इस मुल्क को लूटने वाले ही इस मुल्क के हाकम हैं, और जब लूटने वाले ही हाकम रहेंगे और लूटने वाले तमाशा देखेंगे, हमारी हिफाजत करने वाले हमारे लुटेरे बन जाएंगे, तो फिर ऐसा ही होगा। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान के अंदर जो जीडीपी का एक 6% के साथ पाकिस्तान की जीडीपी ग्रो कर रही थी, महंगाई का एक ऐसा तूफान आया है कि एक जो गरीब आदमी है उसके लिए ज़िंदगी गुजारना इतना मुश्किल हो गया है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इस तरह के हालात हमारे मुल्क में इन लोगों ने पिछले 10 माह के अंदर कर दिए हैं। पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? IMF के कहने पे। और IMF अब इतना पागल नहीं रहा कि इनको कहेगा कि ठीक है ये आप पैसे ले लें तो ठीक है, छोटे मोटे साइन करके दे दें आप। अब वो बाकायदा इनसे लॉन्ग टर्म उनके साथ ये एक मुआहदा करने जा रहे हैं, और ऐसा खौफनाक मुआहदा करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान अगले तकरीबन 10 सालों तक अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकेगा। अगर आज आपको PTA वाले ये कहे ना कि हमारी हुकूमत आई तो हम महंगाई कम कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। जो लोग ये मुआहदे कर रहे हैं, जिस तरह की ये एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, कभी भी महंगाई कम नहीं होगी। अब इन्होंने मिनी बजट पेश किया है, ज़रा सुन ले पहले कि ये जो मिनी बजट गवर्नमेंट पेश कर रही है IMF से कोई $1.5 अरब या कोई $2 अरब लेने के लिए, तो उसके क्या असरात होंगे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। हुकूमत के पेश करदा मिनी बजट के बाद 350 से ज़ायद अशिया महंगी, सेल्स टैक्स में इजाफे की वजह से ज़रूरियात ज़िंदगी की सैकड़ों अशिया की कीमतों में होश रुबा इजाफे का खदशा पैदा हो गया है। सुने ज़रा, तकरीबन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत की जानब से डब्बे में बंद तमाम अशिया पर सेल टैक्स 17 से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है, जिसके तहत खुर्दनी तेल, बिस्किट, जाम, जेली, नूडल्स महंगे हो गए हैं। इसके अलावा बच्चों के खिलौने, चॉकलेट, टाफियाँ, खवातीन के लिए मेकअप का सामान, शैम्पू, क्रीम, लोशन, साबुन और टूथपेस्ट पर भी सेल टैक्स 18% कर दिया गया है। गाड़ियों के शैम्पू, गाड़ी चमकाने की क्रीम और दीगर सामान, परफ्यूम, ब्रांड्स के जो इतर वगैरह होते हैं पर भी सेल टैक्स 18% कर दिया गया है। मालूम हुआ है हेयर कलर, हेयर रिमूवर क्रीम, हेयर जेल, शेविंग फोम, शेविंग जेल, शेविंग क्रीम और शेविंग ब्लेड्स पर भी सेल टैक्स 18% कर दिया गया है। जबकि कंप्यूटर, लैपटॉप, गैजेट्स, मोबाइल, स्मार्टफोन्स और आईपॉड्स पर भी सेल टैक्स 18% कर दिया गया है। इसी तरह सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत, टीवी, LED, LCD, जूसर, ब्लेंडर, शेकर्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स की मशीनरी के ऊपर भी सेल टैक्स बढ़ा दिया गया है। तो ये इनके कारनामे हैं। ये पाकिस्तान में जो पहले इस वक्त 300 के करीब पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत होने वाली है, और जब पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा होता है तो पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी हो जाती है। इन्होंने तकरीबन 40% पाकिस्तान में महंगाई होने वाली है। ये जब से पाकिस्तान बनाए तब से इतनी महंगाई कभी भी नहीं हुई। हम समझते थे कि शायद इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी थी। हम समझते थे कि वो इंटरनेशनल मार्केट से 115 और 20 के दरमियान पेट्रोल लेके हमें 150 रुपये लीटर वो दे रहा था, तो हम ये कह रहे थे कि बहुत महंगा है। अब जबकि मार्केट में कोई 80 के करीब कीमत है फी बैरल की डॉलर में, तो वो गवर्नमेंट हमें 300 रुपये पेट्रोल दे रही है। आप इमेजिन करिए क्या कर रहे हैं। नाज़रीन, किसी से भीख मांगने से कॉमेडी बनती होती है। कौमें बनती है माशरे के अंदर अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम करने से। कौमें बनती हैं माशरे के अंदर एक तवाज़ुन बरकरार रखने से। कौमें बनती हैं कि जब आप अमीर और गरीब को बराबर समझें। कौमें बनती हैं कि जब आप जितने हकूक़ दूसरों लोगों को दे रहे हैं उतने ही बाकी तबकात को भी आप हकूक़ दें। कौमें तब बनती हैं जब आपके माशरे में सारे लोग बराबर होते हैं।
قومیں تب بنتی ہیں جب آپ کے معاشرے میں نسل، زبان اور ان چیزوں کو دیکھے بغیر آپ معاشرے میں اپنا انصاف قائم کریں، تب قومیں بنتی ہیں۔ اور اگر آج آپ IMF کے ساتھ کوئی ڈیل سائن کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو کتنے پیسے دیں گے؟ وہ آپ کو $2 ارب دے دیں گے۔ جب آپ کو $2 ارب دیں گے، کیا کریں گے اس سے؟ آپ کتنی دیر آپ اسے گزارا کر لیں گے؟ پھر آپ کو ریٹرن بھی کرنا ہوتا ہے، وہ پچھلا آپ کا جو کرتا ہے وہ بھی آپ نے واپس کرنا ہے۔ اور یہ جو $2 ارب ہے نا، میں آپ کو اس کی اوقات بتا دیتا ہوں۔ اس کی اوقات کیا ہے؟ اس کی اوقات یہ ہے کہ ہمارا جو روایتی حریف بھارت ہے، جسے ہم انڈیا کہتے ہیں، انڈیا کا جو وزیر اعظم جس کا نام نریندر مودی ہے، اس نے اپنے استعمال کے لیے دو جہاز نئے رکھے ہوئے ہیں نا، ان 2 جہازوں کی جو قیمت ہے وہ تقریباً $1.2 ارب ہے۔ مودی نے اپنے لیے صرف جہاز پرچیز کیے ہیں $1.2 ارب کے، اور ہم بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہم قرضوں تلے دبی ہوئی قوم کو اور دبا رہے ہیں۔ ہم غریب قوم کے اوپر اور تباہی کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو اور گمراہ کر رہے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے کو اور نیچے دبا رہے ہیں چند پیسوں کی خاطر۔ آپ گزارا تو کر لیں گے، لیکن اس کا جو مستقل حل ہے اس کی طرف نہیں آتے۔ ان کو پتہ ہے کہ اس کا مستقل حل کیا ہے، اس کی طرف نہیں آتے۔ اپنی ذاتی تسکین کو انہوں نے آگے رکھا ہوا ہے، ملک کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے، ملک کے 23 کروڑ عوام کو انہوں نے داؤ پہ لگایا ہوا ہے، اور اپنی ذاتی تسکین کو انہوں نے آگے رکھا ہوا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہاں لے کے جانا ملک کو؟ اور بھائی بس کرو، اگر ایک عمران خان کو گرانے کے چکر میں آپ نے پورے ملک کا بیڑا غرق کر دینا نا، تو مہربانی کرو، رحم کرو ہمارے اوپر، ہمارے حال کو ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ لوگ جو ہے نا، جو لوگ امیر طبقات کے اندر بٹے ہوئے ہیں، جو امیر لوگ ہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا، وہ تو پہلے سے امیر ہیں، اور وہ پہلے سے امیر ہے، وہ پہلے سے اور زیادہ امیر ہو رہے ہیں۔ جو بیچارہ غریب ہے وہ پہلے سے زیادہ غریب ہو رہا ہے۔ آپ نے غریبوں کا خیال کرنا ہے۔ آپ کے قومی خزانے میں اس وقت $2.5 ارب سارا پڑا ہوا ہے، اور انڈیا کا جو گوتم اڈانی ہے، اس کے اکاؤنٹ میں اس کی جو نیٹ ورتھ ہے وہ $150 ارب ہے، اس ایک بندے کی انڈیا کے اندر۔ اور پاکستان میں 23 کروڑ عوام کے پاس $2.5 ارب پڑا ہوا ہے۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے آپ کو، اور فٹے منہ ایسی قوم کے اوپر، اور فٹے منہ ایسی جمہوریت کے اوپر، اور فٹے منہ ایسے لیڈروں کے اوپر۔ میں قوم کے اوپر فٹے منہ اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ ہم نے اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا سیکھا ہی نہیں ہے۔ ہم بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ نکلے گا ذرا باہر۔ آپ مثالیں تھے ترکی کی، ترکی میں پتہ کیا ہوا ہے؟ ترکی میں زلزلہ آیا نا، انہوں نے پتہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے جو بلڈنگ جو گری ہے نا، ان کے مالکان کو پکڑ لیا ہے، ادھر آؤ حساب دو اس کا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ 7.8-9 کا اگر زلزلہ آئے گا تو اس عمارت کو کچھ نہیں ہوگا، یہ کیسے گر گئی؟ حساب دو ان کا۔ ایسے بنتی قومیں، اس طرح بنتی قومیں۔ کیا پاکستان میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئی یہاں پر کسی پراپرٹی مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالے؟ کسی کو جرت ہے کوئی ہاتھ ڈالے کسی کے اوپر؟ کسی کی ہے جرت یہاں پر کسی کو کوئی ٹچ کر جائے کوئی امیر بندے کو؟ یہ قانون، اب کیسے آپ آگے بڑھیں گے اس معاشرے میں رہتے ہوئے؟ اس معاشرے کو آپ کیسے آگے لے کے جائیں گے؟ دنیا ہمارے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ آج افغانستان کا جو ایک افغانی روپیہ ہے وہ ایک ہو تو ہمارے 2.5 روپے بنتے ہیں۔